जानने की कोशिश करेंगे कि क्या हुआ। कि आज तकरीबन 8 महीने और 27 दिनों के बाद प्रीसाइसली इमरान खान साहब का तोशा खाना 2 का केस जो ग्राफ से रिलेटेड केस है। एक तो ये बड़े अफसोस की बात है कि हम आपसे 2-2.5 सालों से तोशा खाना की बात ही कर रहे हैं। इसका मतलब मैं समझा देता हूँ। आज हमने कोर्ट को भी बताया कि तोशा खाना वो केस है जिसको इस्लामाबाद की हर इन्वेस्टिगेटिंग एजेंसी ने प्रोसिक्यूट कर लिया है, चाहे ECP हो, चाहे नैब हो, चाहे थाना हो, चाहे FIA हो। 4 इदारे हैं पाकिस्तान में जो किसी को प्रोसिक्यूट कर सकते हैं। तोशा खाना में हर अदारे ने हमें प्रोसिक्यूट किया। ये एक मैंने ऐसी चीज़ नहीं देखी अपने करियर में। एक बात। नंबर 2, एक क्रिमिनल ट्रांजैक्शन या एक क्रिमिनल केस के कभी भी किस्तें नहीं होती, उसकी कभी भी उसकी इंस्टॉलमेंट्स नहीं होती, बाय पार्ट्स नहीं होता, पीस मील नहीं होता, डिविजन्स नहीं होती। वो एक ट्रांजैक्शन होती है और एक हाथ में वो प्रोसिक्यूट होती है। तो ये कैसा केस है जिसको बार बार मुख्तलिफ इदारे आके अभी हम सिर्फ इसकी हद तक, ये हद तक नहीं होता, ये मुकम्मल होता है। मगर अफसोस की बात ये है, देखें, जब हम लीगल टीम कुछ कहती है और प्रोफेशनल लीगल टीम कुछ कहती है तो उसमें ज़रूर वज़न होता है। ये केस जज शाहरुख अर्जुमन साहब नहीं चला सकते थे, मगर वो इसलिए चला रहे हैं कि हाई कोर्ट में पेशी नहीं लगती, हाई कोर्ट में हियरिंग नहीं लगती। तो आज जज साहब को हमने, मिनहाज साहब को हमने बहुत पुरज़ोर, मैं कहूँगा बहुत पुरज़ोर उनको हमने आज इस्तदा की है कि इसको मंडे को इस केस को आप फिक्स कर दें। और ये भी कहा है कि अगर आप मंडे को ये केस फिक्स नहीं करेंगे तो हम वापस नहीं आएंगे, और हम वापस किसी ज़िद में नहीं आएंगे, हमें वापस आने का मौका ही नहीं दिया जाएगा। ट्यूसडे वेडनेसडे ये केस कंक्लूड हो जाएगा। जज साहब नीचे सिर्फ एक पेशी के इंतज़ार में, लास्ट IO और उन्होंने। तो आज जज साहब ने ये सवाल उठाया कि देखें, जब आपका नीचे आपको इंसाफ मिलने वाला है तो फिर आप हमारे पास क्यों आए। अडयाला में किसी भी तरह इंसाफ नहीं हुआ, ना हुआ है, ना होना है, ना मुआवजे होते हैं। तो अडयाला में हमें पता है कि मुकद्दर में क्या है, और जब वहाँ से एक दफ़ा सज़ा होगी तो यहाँ आप मुझसे बेहतर जानते हैं कि 1 साल लगता है या 6 महीने लगते हैं सस्पेंशन होने में या अपील की बारी आने में। तो मैंने उन्हें कहा ये कि वो फ़ैसला पहले करते हैं। हम तो इस्लामाबाद हाई कोर्ट में जनवरी से आए हुए हैं, पार्क हुए हुए ना। तो आज ये भी कहा कि जो हेयरिंग नहीं लग रही है किसी वकील का कसूर नहीं है। वकील तो अर्ली हेयरिंग्स दे सकते हैं ना, अंबार लगा हुआ है अर्ली हेयरिंग्स का कि तोशा खाना का केस फिक्स कर दें। फॉल्ट इस्लामाबाद हाई कोर्ट की है, जजेस की तादाद पूरी है, सैलरी भी पूरी है, काम भी पूरा होना चाहिए, शाम तक काम होना चाहिए। लाहौर हाई कोर्ट के जजेस शाम तक 4 बजे तक 5 बजे तक काम करते हैं। सो लोड जितना मर्जी हो, ये मंडे को हेयरिंग अगर तोशा खाना 2 की नहीं मिलती तो दैट वुड बी वेरी अनफॉर्चुनेट। कुछ केसेस ऐसे हैं आपने देखा है जो एक दिन फैसला होता है और 24 घंटे में वो सेटिसाइड हो जाते हैं। बड़ा स्विफ्ट जस्टिस इस्लामाबाद हाई कोर्ट में हमने इसी हफ्ते होते देखा है। तो थोड़ा सा हमारे लिए भी अगर वो हो जाए, 8 महीने बाद केस हमारा लग जाए। कोई प्रायोरिटी नहीं मांगते कि फॉर्मर प्राइम मिनिस्टर का केस है, वो तो अब कहना ही छोड़ दिया हमने, या इमरान खान का। हम तो कहते हैं आम सिटीज़न, आम शहरी, आम लिटिगेंट केस जो है वो लगना चाहिए। सो अब आप जानना ही चाहेंगे कि जज साहब ने किया क्या है। अभी तक तो जज साहब ने सिर्फ तमाम गुजारिशात सुनी है और उन्होंने ये देखा है कि हमने उन्हें कहा है कि ये इट्स ईदर मंडे और नेवर, अगर अब भी नहीं लगेगा तो फिर कब लगेगा केस। सो उन्होंने कहा मैं इसमें अब देखता हूँ। तो उन्होंने बातें हमारी और कंसर्न सारे उन्होंने सुने और वो पुरजोर तरीके से हमने रखे हैं आज उनके आगे कि इस्लामाबाद हाई कोर्ट में हमारी लास्ट विंडो और लास्ट चांस है। अगर हम मंडे को हम नहीं कनेक्ट करते, और ये भी साथ में कहा कि हमें 8.5 महीनों के बाद अगर कनेक्ट हो ही गए हैं इस्लामाबाद हाई कोर्ट में आपसे, और ख्वाहिश भी बड़ी है आपको केस सुनाने की, तो 8 मिनट तो आज हम ज़रूर लेंगे, अपने तमाम गुजारिशात आपके आगे रखें। सो सारी बातें कर दी हैं। मेरा नहीं ख्याल कि इससे ज़्यादा स्ट्रॉन्ग दलील कोई हो सकती है कि अर्ली हेयरिंग की जो आज आर्ग्यूमेंट्स हो गए हैं इससे ज़्यादा स्ट्रॉन्ग हो नहीं सकते। सो फैमिली भी मौजूद है, सब लोग यहाँ पर हैं, हलीमा आपा हैं, उज़मा आपा हैं, तमाम उनके। तो मेरा ख्याल है कि थोड़ी देर में जज साहब मेरा तो ख्याल है 9:30 पौने 10 फ्री हो जाते हैं, इतना काम नहीं है। तो मेरा ख्याल है वो जैसे ही उठेंगे, आज यकीनन मंडे की ही हमें तारीख मिलेगी, क्योंकि अगर आप मंडे को हमें ये हेयरिंग नहीं मिलती तो फिर ये हेयरिंग
بے معنی ہو جائے گی، بالکل یہ انفریکچوس ہو جائے گی. نیچے فیصلہ آ جائے گا اور فیصلے میں آپ کو معلوم ہے کہ کیا فیصلہ آنے والا ہے. تھینک یو ویری مچ. نیما آپا کیا کہیں گی؟ آج آپ لوگ ارلی ہیئرنگ کے لیے پہلے 190 ملین کے لیے آئے تھے، آج جو ہے وہ توشہ خانہ کے لیے آئے. دیکھیں سلمان صفدر نے آج بڑا واضح طور پہ جج صاحب کو کہا ہے اور بڑا اسٹرانگلی کہا ہے کہ دیکھیں اگر آپ نے منڈے تک نہیں لگانی کیونکہ وہاں پہ تو کیس ختم ہو رہا ہے، لیکن ان کو بھی دیکھیں کہ کیسے ٹائمنگ کیسے رکھتے ہیں. 8 مہینے سنا نہیں، اس کیس کو چلنے دیا، لیکن اس کیس کا چلنا بری بات نہیں ہے. اس سے بری بات نہیں ہے کہ جو پچھلے ہفتے سلمان صفدر نے پتہ نہیں یہ کیوں نہیں بتایا کہ پچھلے ہفتے جو وٹنسز آئے تھے نا، وہ پہلے ایک وٹنس سے پروسیکیوشن کے وٹنس سے اس نے خود اس کی بیان پہ کیس ختم ہو گیا. پھر جو بریگیڈیئر اور کرنل صاحب آئے تھے اس کے اوپر جو کوئی کسر رہ گئی تھی نا، سیلڈ ہے کہ کیس ختم ہو گیا، کیونکہ جس چیز پہ ان کا بیسس تھا کہ تصویر کے اوپر وہ ایویلیویشن ہوئی تھی، وہ ساری ڈاکیومنٹیشن ملٹری سیکرٹری اور ڈپٹی ملٹری سیکرٹری کے پاس سگنیچرز کے ساتھ موجود ہے. تو وہ ان وٹنسز پہ کیس ان کا ختم ہو گیا. اب جب کیس بھی ختم ہوا ہے تو آپ سوچیں کہ جج ارجمند کے کتنی مشکل ہوگی، تاریخ میں لکھے جائیں گے جب کیس ختم ہوئے کے اوپر وہ سزا دیں گے. ایک اب یہاں پہ یہ جو جج منہاس صاحب بیٹھے ہیں، ان بیچاروں کے اوپر کتنی مشکل ہوگی، کتنا بڑا امتحان ہے ان کے اوپر کہ یہ وہ فیصلہ اگر یہ ہیئرنگ نہیں دیں گے. ایک چھوٹی سی چیز ہے، جیسے سلمان صفدر صاحب نے کہا کہ وہ تو 9:30-10 بجے تک کورٹ سے ہی فارغ ہو جاتے ہیں سارے، یہاں تو 10 بجے سے آگے اتنی دیر کیس ہی نہیں چلنے. تو اگر یہ 9 بجے کو کہیں گے جی میرے پاس ٹائم نہیں ہے اور کیس نہیں لگاتے، تو ان کو یہ پتہ ہے وہ کیا کر رہے ہیں. ان کو یہ پتہ ہے کہ وہ عمران خان کو اور بشرا بی بی کو انشور کر رہے ہیں کہ اگلا 1 سال جیل کے اندر بیٹھیں. کیونکہ یہاں پہ جب سلمان صفدر صاحب آئیں گے جیسے القادر کے لیے آئے ہیں، تو آپ نے دیکھا ہے کہ ہم نے ساری پارلیمنٹیرینز آئے، سارے ایم پی ایز ایم این ایز آئے، کیس نہیں لگا. اب جا کر جب اس کا فیصلہ منڈے یا ٹیوزڈے کو ہو رہا ہے، آپ سوچیں کہ 25 کو کیوں لگا ہے؟ 25 کو کیس لگا ہے جمعرات کو القادر کی بیل کے لیے. تو ٹائمنگ انہوں نے کوئی سیٹنگ ہے ہی تو وہ لگا ہے نا، کیونکہ یہاں پہ سزا ہو جائے گی توشہ خانہ میں اور وہ کیس لگے گا. تو اس لیے سلمان صفدر صاحب اور ہم امید کرتے ہیں کہ اس ڈائریکشن میں نہ جائیں، اس قسم کے ضمیر کی آواز پہ فیصلہ دیں. ساروں کو پتہ ہے کہ یہ توشہ خانہ ہونا ہی نہیں چاہیے تھا، ڈبل جیپٹی کا کیس ہے. اور وہاں پہ وہ جج ارجمند بیٹھے ہوئے ہیں، وہ مجبور ہوئیں گے میں کہتی ہوں وہ جب یہ ججمنٹ لکھیں گے تو کیا ان کا ہاتھ کیسے لکھے گا وہ ججمنٹ عمران خان کے خلاف اور بشرا بی بی کے خلاف. اور پھر جب یہاں آئیں گے، آپ کو پتہ ہے کہ یہاں پہ تو کیس لگنا ہی نہیں ہے. تو اب آپ دیکھ لیں کہ یہ کیا طریقہ کار جوڈیشری کے تھرو، ججز ساری جوڈیشری نہیں، خاص مینوفیکچرڈ کورٹس کے تھرو عمران خان اور بشرا بی بی کو جیل میں رکھنے کے انتظامات ہیں.